Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique selon le management et des organisations des entreprises. Ce modèle, bien sûr, est affecté bien principalement aux stagiaires de l'OFPTT. Je lis un exemple. Le texte, une société nationale de services Vol Europe. Le nom ديالو Vol Europe. عندنا première chose نتكلموا على l'activité ديال الشركة. إذا transport aérien et divers services. هذه l'activité ديالها الخدمة ديالها. نتكلموا على البيرسونيل. البيرسونيل ديالها plus de 30 000 salariés dont 5 500 navigants environ. نتكلموا encore على la forme juridique. Ce sont les principaux traits ديال الشركة. إذا campagne nationale depuis 1948. L'État détient 48 des actions. نشوفوا statut économique. إذا c'est une société soumise aux lois de la concurrence. Le groupe Vol Europe a 6 filiales et diverses participations. Et attention, نشوفوا la création. La création, elle est née en 1933. Société d'économie mixte dès l'origine. Implantation des réseaux mondiaux, plus de 60 pays desservis. Siège social à Paris. Maintenant, نتكلموا على la production. تكلمنا il est né en 1933 وشي mixte dès l'origine. L'implantation عندنا réseau mondial. Siège social كاينة في باريس. Voilà. Siège social, il est à Paris. Production, إذن pardon. La production, près de 10 millions de passagers transportés, étrangers pour moitié et transport de fer. Maintenant, des questions, voilà maintenant, on va les répondre. إذن travail à faire. Pardon. Maintenant, des questions. On a défini la taille de cette entreprise, ou quel est son secteur d'activité, quelle est son activité, à qui Vol Europe offre des services, on donne des exemples pour chacun des cas, énumérer quel fournisseur auquel la société Vol Europe fait appel, ou par quel organisme la société passera-t-elle pour régler les achats, ou comment la société peut-elle se garantir des sinistres, ou lister les administrations avec lesquelles la société a des contrats. On va répondre de temps en temps au fur et à mesure. C'est une première question. Je lis et je réponds. Faites attention. Définissez la taille de cette entreprise. إذن l'entreprise عندها 300,000 خدام وعندها 6 filiales. إذن d'après ces renseignements نقولوا ماشي une petite entreprise, une grande. Voilà la réponse. علاش؟ لأن عندها 6 filiales وعندها 30,000 خدام ولا 3000 خدام. Je commence de lire. هيا 30,000. إذن السؤال الأول مشى. Le secteur d'activité. إذا شحال عندنا le secteur d'après le cours عندنا 4. Le secteur primaire, secteur secondaire au secteur tertiaire, au secteur quaternaire. إذا هذا فيه الخدمات. إذا ماشي يكون secteur transport, secteur إذا كتشوفوا القطاع الثالث tertiaire. Voilà, c'est très simple. Pardon. نشوفوا la question 3.
Voilà. La question 3, quelle est son activité? إذا هي مكتوبة pardon نشوفو l'activité هنا transport aérien كنكوبيوها الشي كيجيبو كلشي من التكست فوالا كوبي كولي نفهمو نقراو التكست إذا الجواب ديالها شوف كوبي كولي إذا نشوفو إذا هنايا تكون ماجيسكول إذا نشوفو quatrième question À quoi le verbe of se service إذا نمن كتعملو إذا كتقدم الخدمات للناس كتسميهم بارتيكولي بالفرنساوية و لي زونتربريز كتقدم الخدمات للشركات فوالا سي تري سامبل و كنفهمو كتقدم الخدمات الإدارات كتسميها بالإيكونومي أدمينيستراسيون فوالا دابا نشوفو cinquième question Donnez des exemples pour chacun des cas إذا قلنا كتقدم الخدمات من ثلاثة أنواع الناس l'administration l'entreprise particulier نشوفو الخدمات إذا ثلاثة بهم إذا باش نطراسي الطابلو إذا باش منكتبش بزاف إذا كاين ثلاثة ناس وماشي ندير هنايا السيكيان من أول حاجة قلنا البارتيكولي غنعطي دي زيكزومبل قالك عطيني دي زيكزومبل لي بارتيكولي هما الناس إذا بارتيكولي وكاينة باغ إكزومبل نكتبو أدمينيستراسيون إدارات أو الإدارة وأخيرا من قلنا l'entreprise فوالا باش نصاوبو الكتابة ديالنا بشي واضحة فوالا نشوفو ليكزومبل ديال بارتيكولي فرضاً الناس لي فاكونسيي هذا بروميير إكزومبل وكاين الناس لي كيسافرو فاكونسيي وكاين الناس لي كيسافرو رجال أعمال هوم دافير إكسيتيرا فوالا نشوفو الإدارات شحالياش إذا كاينة حاجة ديال البوسطة البريات والكولي بوسطو كنسميوها إدارات كتنقل وبالآخر كنقلوهم اللي خدامين في لادمينيستراسيون ترونسبور نشوفو أخيرا لي زونتربريز المثل مفهوم كينقلو ترونسبور ديما مارشانديز هادو هما لي كاينين فوالا إذا باش نصاوبوها كتابة إذا ها هو إذا حنا جاوبنا على هاد السؤال دابا نجاوبو على السؤال 6 شوفو لا كيسيون 6 énumérez quelques fournisseurs avec les vols la société vol إذا معامل لي فورنيسور اللي كتعامل معاهم يعني هادو قلنا لي كليون دابا باش نشوفو إذا كتعامل ملي كتبغي تصلح الطيارة إذا مع لي سوسيتي دو كونستركسيون إذا هي كدير الطيران إذا الفورنيسور ديالها غيكون لي فورنيسور دو كونستركسيون دافيون هادي مفهومة برومييرمون دوزيام شوز تقدر تعامل مع دو ريستوراسيون الشركات مثل المطاعم لأن كتعطي الماكلة في الطيارة وأخيرا كتعمل
المواد باش تمشى الكومبيستيبل، إذا اسمها دو بترول. دابا نشوفو كيسيون 7. نشوف كيسيون 7 par quel organisme إذا مع من الشركات اللي كتعمل باسوغا بور ريغلي لي زاشا. إذا باش تخلص لي زاشا ديالها، يعني كتعامل مع البنكة، كتخلص بالشيكات، يعني شركة ما تخلص اسبيس، اورغانيزم أغلبية المعاملات ديالها بنكية، تو لي زورغانيزم بونكير، ولا تقدر دير الشركات ديال السلف، سوسيتي كنسميوهم بالفرنساوية دو كريدي، فوالا إكسيتيرا. نشوفو كيسيون 8. Comment la société peut-il se garantir contre les sinistres, المشاكل les accidents الآخر؟ إذا خصها auprès des organismes d'assurance. il faut أول شروط ديالها، إذا باش تغطي ضد المخاطر، إذا il faut que la société أو هي باش تفهمو la société l'assurance s'assure أمام auprès des organismes كنسميوها d'assurance. Voilà. Dernière question d'assurance avec R. Attends, je vois. Question 9. Pardon. Question 9. Listez les admins avec lesquels la société a des contrats. شنو المصالح ديال الدولة، الإدارات اللي كتسني معها الكونطرا. Par exemple المينيستير، إذا مع الوزارة المعنية، مينيستير ديال النقل دو ترونسبور، هذه أول معها. دوزيامون عند الموظفين كتعامل مع لي كايس دو روتريت باش تعطي التعويضات ولانتريد للموظفين ديالها لا كايس دو روتريت، وكتخلص الضريبة اورغانيزم فيسكو. إذا وكتعامل مع التريزوري، مع لي تريزوريي بوبليك، les trésors publics. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. On va entamer quelques notions de cours et quelques exercices corrigés. Merci une deuxième fois.